أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أنفعوا أنا أنبو أنا أنكر ناندو ناندو أمي الله سبحانه وتعالى تدو الله تندم كوفي سام سام أنا لني بارمي نولي الله سبحانه وتعالى كنا با الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث سلمان و كلو يناميا كبه anga tunambali na toma no yesungolo onyina maya kolo amanga limambawele abo basamba Imam Musa Jabate basam suna masriba o alimambalo mo dugunje an maya alhamdulillah mok mananga wele la sama pa prendre ala poson kana ala kachira la se prendre shumiki kana ala kachira kana se akara yoro alhamdulillah shira sera ma yoromina prela obe enfao ko kachira kan jabi kana sunna kuma bina ka kurcho mina kana andusku nyina maya nalaka turnabai na rasul sallallahu alaihi wasallam osepe ena mina paradame amestani enfa ope no ya mamsi chukorbawe amestani ofe oyeje Stradi angali mambama ala kamino wa shuna na bena on school nyama ya noye sans pour pekon inshallah amoje ni ampo jina stradi simna chorwa pa stradi alhamdulillah ampo stradi Jaranche Nabai. What's it? Barabetara Nambo. Why is ready? Inshallah, Lambe Savon. Pan Kofe Malimamba Anana and Barabidamne John Nakaba Amina Barakum for Damne. Will you Jumai تلوة آية من كتاب الله العظيم. Kuna aya ndo mina karampulo kanga sikira ele nai kaparaka do anga sikira kanga sikiriwa inshallah au nomade noye sidi kone ale bina kuna aya do kana biiznillah fayatafadhal mashkuran من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض
وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Me amodi me tolara ala shirisla ala lefeni ora nambe sigidanna aya min kala sisa ni ka ampe tunu ore sisa o Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'an adura sakutma ame ala deli korona ayami karana ala ka baraka dombe ala ka mashutara ala ka korota alhamdulillah ame ala tano ala kunmalo sisa amena sara jama imam bama yana mena sara jama imam nyina wala sikimbe imam mablufe ale fara imam badoi basam imam ko tsika bouger fa bo fara yereka kafara akadem sen flaka mu mena filimu nuta kabla aka wasabu do ba tora ani Facebook do ba tora mi avec kutuba ke ne dura au système kono e ba ka kutuba bela olu le bo para kera ora nimpele dina bela se chomina se dunya kwanna dina la se kwa dole sera kwa le benye mo be se ka ala le islamique
parce que Facebook ni WhatsApp no chama ka chen srali na pour que ka yelema ka bo chen srala ka ken nyuma ye mo nyuma sura kono imam nano hakilla sura ka fana ka kutubaw ani wajiru mema nga wajiru mpene sisa mo ba ka fana ka yoro même Francis sisa o si mo nyebana o ba nyira wajiru bikara dilatina sisa sa ora ni kokra to silama o besika dine famu chomina no ya bolo ala kana deme ala kana fasi alhamdulillah angali mamba abena kuma bi alpa dunan ban benana abena nyesi chogodi angama mun ke ka kumbe angama mun ka kono o presara kamun babulu abolo ci awma ame karobar kumbe noyi ambala dili karobani ala hek jama ya ala jama la fiara ka sundo ni kene la fiara la ko jama ala ka hatu fuli ala ka rashidese ala ka famasi munu tara ala ka nemana ala ka yafoma ala ka kutukoyi bana jumi ka ambal salo na masikan bara nyonke ambala dili ka bana junu wuli ka boy pew ala kunke ra inshallah amna sajid mamma فليتفضل مشكورا معززا ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله صلى الله عليه وسلم معلما للبشرية دينا ودنيا فبلغ رسالة ربه وعاد أمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاد. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذن وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتنا هلا سهرة على قدامه. أمسك منا أمدنا لو تلاتوي علمي نقدمنا أبلغ kunutnya ala tay biye ala tay sini ala tay masa dai ala kili note masa timina londo koninye itagan ko fe londo keri ko fe ya donc même masami ala ga dabo kunutnya tay biye tay sini tay o dai ala taala kili otma ambe anya kumba damna no ala toy amilala ambadu ala kiripelo kandla ame dumuni min kela no e gajere ala lo ba dilama ni mi ma na no ba tola ambe nyana mbayala ala lo ka doana ame fonyo mi minana ala talo ame to mala dugukolo mi ga ala talo ame sami duguma ala talo ma bina min ni'matin fa min Allah. Fenfe me adama dimbolo ni nembalo alalo ka dima no te ina na lumina foi tunti bolo imana foi soro ya fere ko yitai mimi bolo alalo ka di awma ot mambo alafu ambado tigi foi te anganga min batu fo ala na konna filla ama fo ala lo nyana na gwana ndala ama madu ala lo la o ala kili
den t'a fɛ jɛɲɔgɔn t'a la donc lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad an b'o Ala fo an bɛ tila ka Ala la k'a fɔ Muhammad alayhi salatu wasalam o ye Ala ya cira den dɔ ye ka na adamadenya lakisi Alakira nana ka na mɔgɔw kalan lo k'an kalan an bɛ kow kɛ cogo di an bɛna sigi dugukolo kan cogo di fɛn jumɛn kan ka feere jɔn man ka feere feere bɛ kɛ cogo di fɛn jumɛn bɛ dun fɛn jumɛn man ka dun muso jumɛn bɛ furu jɔn lo tɛ furu o ye dunuya ana bɛ bato cogo di seli kan ka kɛ cogo di an bɛ sunkalo kɔnɔna jɔn lo nana Ala ka alakira ka na sunkalo yira an na an tun bɛna sunkalo la cogo di k'olu kan ka sun an yɛrɛ tun bɛna sun la cogo di a nana kalan an bɛ dunuya kɛ cogo di ka tila k'an kalan an bɛ lahara sɔrɔ cogo di o tuma an baden ni kira nakun ye alayhi salatu wasalam ni ko kira ka di alayhi salatu wasalam a nana ci min kama ni i bɛ baara min lo kɛ ni m'o baara kɛ ni ko k'a ka di ye i ye faniya tigɛla lo ye o tuma an badenw an bɛ Ala deli ne ma ni kisi k'o kɛ Alakira ka alayhi salatu wasalam a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani mɔgɔ tuguna kira kɔ fo ka taa se diɲɛ ban ma donc Ala ma an bɛɛ lajɛlen Ala ma Ala yafara an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na an badenw an sigira mun kunna sunna istigbaru ramadan n'a fɔ imamu ka fɔ cogoya min na an bɛna sunkalo kunbɛn cogo di mun lo bɛ sunkalo kɔnɔ hɛrɛ la ani hɛrɛ tana la parce que baara o baara silamɛya in kɔnɔ tana b'a la hali adamadenya yɛrɛ kɔnɔ tana bɛ kow la ni ka seliji ta an ka seli kɛ sisan fitiri kɔfɛ n'i ka fɔɲɔ bila walima i taara ɲɛgɛn na i bɛ se ka safo seli wa seliji ma tiɲɛ seliji tiɲɛna donc silamɛya ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛfɛn b'a la a bɛ tiɲɛ tuma dɔw la k'i to a kɔnɔ i bɛ Ala k'a kɛ a bɛ tiɲɛ tuma dɔw la i bannen kɔfɛ a kɛ la i tɛ na an badenw n'Ala ka min nɔgɔya olu la an bɛna fitinin lo fɔ ka bɔ camanba cɛ la ne n'alu Ala ka nafa d'a ma an badenw sunkalo a bɛ kunbɛn cogo di an bɛ sunkalo kunbɛn bi tawba ka tubi ka taa Alahu Taala ma Alakira alayhi salatu wasalam tun kɛra ni sunkalo b'a fɛ ka na an bɛ sunkalo ma kɔnɔ min na a b'a fɔ a jɛɲɔgɔnw ma kad dhala alaykum shahrun adim kaloba yegina aw kunna shahrun mubarak kalo barikama shahrul maghfira jurumu yafa kalo shahru tawba tubi kalo ala kola ya ayyuhatubu ila allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wa qala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum yaghfir lakum dhunubakum ila akhir al-ayat ala ko awslamaw ay tubi kata Allahu Taala ma tubi kono na gani tawbatan nasuha naw ko ke aw tigi ala bena yafa awma abena do arjine kono arjine mi ndom ni jiwbe bulla ay tasiw duguma be yafa ya jumuna katla kaw darjine kono on mambadu na fara ko ga tubi mogo chama ma tubi waralo mogo mti silla wedo silla ko kafir do na tubi ma ala ko go mu'mini re tubi mogo be islamaya kasoro ka ke mu'mini mala ko go mu'minu ye tubi wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun ay tubi kata Allahu Taala ma aw bela jeni alu mu'minu be munyini ala ka fɛn o fɛn haramuya ni adamaden b'a dɔ kan ni k'a dabila lo min na ala kama olu ye tubini ye ka bɔ o ko la
i bɛ faniya lo fɔla e yɛrɛ k'a lɔn k'i ya kuma la faniya tigɛ ka di ye kana sa k'i to faniya tigɛ la ni k'a décider lo min na a fɔra ko faniya ye jurumunba lo ye i k'o dabila lo min na Ala kama o lo na i tubila ka bɔ faniya tigɛ la i ye namaratɔ lo i y'a feere la kira ko alayhi salatu wasalam man ghashana falaysa minna ni mɔgɔ min ka silamɛw tromper a y'a feere la o tigi tɛ silamɛw dɔ ye parce que a donna lɔgɔfɛ la Madina ka taa se ɲɔ feerelaw kɔrɔ k'i bolo don ɲɔ la ji kɛra bolo la ɲɛgini lo a ko mun lo ka ji se ya ɲɔ ma a ko asaba sama ko sanji lo kɛra la Ala kɛra ko mɛ ji bɛ yɔrɔ min na e tun y'o bɔ k'o bila kun na mɔgɔw y'a ye ko ji b'a la kɛ man ghashana falaysa minna donc ne mɔgɔ min ka fɛn suguya wɛrɛ ɲini fɛn na ɲagami feere fɛn na min t'a dɔ ye ka carton kɛ tigadɛgɛ la tamati dɛgɛ bɛ forodo la tulu bɛ tigadɛgɛ la mɔgɔ min b'o kɛla Ala kira ko k'o tɛ silamɛw dɔ ye ida ne de b'o ko suguyaw kɛla n'i nan'o dabila lo min na ele tubi lo ye ka b'o la o ye basikili bɛ kilo bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka nɛgɛ b'a kɔnɔ ka likanya don a kɔnɔ ka dɔ tigɛ mɔgɔw kun hada dul o ye tɔɲɔba lo ye o la Ala ko wailun lil mutaffifin ka suran kelen jigin a kama ko bɔnɛ ni jangata ko sumanikɛbagaw talo alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun n'u bɛ mɔgɔw ya fɛn suma u b'a dafa n'olu b'a feere n'olu b'a san a bɛ dafa dɛ wa idha qaluhum aw wadanuhum yukhsirun n'u ka mɔgɔw ya fɛn suma walima n'u ka pese u bɛ dɔ tigɛ a la ala yadunnu ulaika annahum mabuthuna li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin o tugu ma la k'u bɛna lɔ Alaw tala ɲɛkɔrɔ lon dɔ la lo min na adamadenw bɛna kunu o tuma ni silama bɛ na ni k'o dabila olu ye tubi ye n'i ye son ye ni ka soniyali dabila olu ye tubi ye n'i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ la ni k'o dabila olu ye tubi ye ni mɔgɔw b'i bolo i bɛ k'u tɔɲɔ ni ka tɔɲɔ dabila olu ye tubi ye donc Ala k'olu la k'an ye tubi an silamɛw bɛɛ lajɛlen Ala kira alayhi salatu wasalam a ko kalo ni tubi kalo lo kana n'a sɔrɔ kalo nin bɛna sɔrɔ vraiment e de bɛ jugo kolon dɔ kan i ye jija ka jugo kolon dabila sani kalo bɛ bɔ sunkalo bɛ labɛn ni fɛn premier min ye o ye ka tubi ka taa Alaw taala ma inshallah a filanan ye mun ye silama bɛ nisɔndiya jurumu yafa kalo bɛ nana ani mɔgɔ jeli lo ka salo sunkalo su ɲɔgɔn fɛ n'o tigi tɛ ɲina o sunkalo balo bɛ na ne sɔrɔ o ye Ala ya hinɛ ye o ye Ala ya nɛɛma ye Ala ka sunkalo se an ɲɛna parce que hali bi a ma se o tere fila tere saba bɛ fɛn min na hali bi dɔ bɛ yen bi kɛra dɔ ɲɛna kalo tɛna bɔ o ɲɛna a bɛ jan mɔgɔ bɛɛ sa tere kelen kɔnɔ a ka ca idan n'a nana mɔgɔ min sɔrɔ Ala ya nɛɛma balo i kan ka nisɔndiya ka kalo ni kunbɛn ka presse a ya seli la mais silama caman bɛ yen ni sunkalo bɛ se i b'a ko bɛna doni lo ta i b'a ko kuru lo bɛna la o kun sunkalo bɛ se la sunkalo bɛ se la ɲinan ta nin yɛrɛ bɛna gɛlɛya dɛ ka a ma daminɛ fɔlɔ ko ɲinan ta nin bɛna gɛlɛya wagati ka gɛlɛn ɲinan dɛ depuis Ala ka diɲɛ da wagati nɔgɔyara san jumɛn na depuis an bɛ jamana nin kɔnɔ ɲinan ka nɔgɔn dɛ a ma fɔ k'a ye n'a timina lo wagati nin tun ka bisa mais o wagati la mɔgɔ si ma fɔ ko bi ka bisa a timini kɔrɔ kɔrɔ k'o tun ka bisa donc an bɛ diɲɛ lon lo la a bɛɛ ka bisa alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Alaw tala tano a y'a nɛɛma dan lɔnbali la o tuma an badenw dɔw bɛ san kɛ olu ka kɛnɛ sunkaloma kɔnɔ na
ko irisɛri b'ale la san bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ mɛ sunkaloma kɔnɔ lo ko ne ka mɛ ɲɛna taara dɔgɔtɔrɔso la ko jabɛti lo bɛ na ni sunkalo banna jabɛti bɛ kɛnɛya ni adamaden ceguyara ka tɛmɛ ala kan kisi o ceguyaw ma silama caman b'a yɛrɛ nɛgɛnna u hakili ko ala fana bɛ nɛgɛn an bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna badenw ala sen tɛ nɛgɛn na mɔgɔnifin b'a yɛrɛ lo nɛgɛn o la ala ko a ma bakara dabɔ la aya jiginna munafigiw lo kama munafigiw kosɔn mɛ aya nin bɛ silamaw lo kan bi wa mina nasi man يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون mɔgɔ dɔw bɛ adamadenw cɛla mɔgɔw cɛla ko k'u ye silamɛw ye an lanin bɛ ala la an lanin bɛ kira la an lanin bɛ kiyamalo na ala ko wa ma hum bi mu'minin tiɲɛ t'a la malimaniya u bɛ ala lo nɛgɛ na u yɛrɛ fɛ u bɛ silamɛw lo nɛgɛ na u yɛrɛ fɛ mɛ u tɛ foyi nɛgɛ na b'u yɛrɛ lo nɛgɛ na mɛ u m'a lɔn k'u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ adamaden faniya la a yɛrɛ la ka ba ala bato ma o ye yɛrɛ nɛgɛ lo ye o tuma an badenw an bɛ sunkalo kunbɛn ni farifɔni ye ka sunkalo kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a fɔ ala ka sunkalo se an kɛnɛ ɲɛna vraiment an bɛ alaw taala tanu min ye dépensew ye nafaka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mɔgɔ mɔgɔ ni siranna ala ɲɛ garijɛgɛ fila ka nafolo sɔrɔ ka adamaden ni lafiya ala ye adamaden sɔn i hakili tɛ fa min na ala ɲɛ siranya lo b'a se adamaden ma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni siranna ala taala bɛ bɔda di ma degun wagati wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu a b'i sɔn ka bɔ yɔrɔ la i hakili tɛ yɔrɔ min na ala ko ala kira ma alayhi salatu wa aqimi salata wa amur ahlaka bis salah wastabir alayha nahnu narzuquka wa iyyahum Muhammad si ala bato iya debe yamaruku ya ala bato gardiga ko to ne ala ma ne ba kɛ idan sun bɛ nana an bɛ sababu la maga magasin bɛ minnu bolo u bɛ t'u ya magasin daw la minnu bɛ feerew la u b'u ya feerew kɛ fonctionnaire bɛ t'u ya baaraw la mais ko tɔ an b'a kalifa ala ma ala b'a ɲɛbɔ masa min k'an balo ka san kɛ dumuniko saba teri kɔnɔ o masa tɛna dɛsɛ ka suguri ni sun tigɛ d'an ma donc dépense ko an b'o to Alahu taala ma inshallah sababu kɛ nin kɔfɛ o tuma an badenw sunkalo bɛ nana samanciya dɔw b'a bolo ala ka fɛn dɔw lo di ala kira muhamadu ma to ma bɛ sila di minnu ma tuma bɛɛ lajɛlen na wagati dɔw baara dɔw u bɛ ma don Alahu taala la wagati minnu kɔnɔ o dɔw lo ye sunkalo ye Alahu subhanahu wa ta'ala a ko adamaden bɛna baara o baara kɛ ni ala bato lo yudafu lahu ila 700 dhif ala b'a doublé k'a di ma alhasanatu bi ashri amsal ɲuman kelen kelen bɛɛ bɛ sara 10 mais ala bɛ se k'a kɛ fo ka taa se 700 700 ila sawo fo sun danto la sundonbagaba ya a domuni to yen ala kama kaya ji to yen ala kama kaya muso to yen ala taala kama o tuma sun bɛ kɛ ni ala lo ye wa ana azizi bi ni ala bɛna sun sara di data la dan lɔnbali lo
ambade na dana hadisu kirini ma afantan nata ku sambele jinimbe ke sunyi alakira ko tali salatu wassalam fembe sungalo la le ba lo chogomi nale mato tunga lo utuma nata ko ala sambele jininge sungalo aljine bundo be bunda de ko rayhan sundu maga drolo be do kono mbogo mte sunduna ni sundu mbogo uduna Allah taala ba datu donc Aisha akoko wala kira ko neman kisibe sallallahu alayhi wa sallam al-sawm as-siyam wal-Qur'an yashfiyan li sahibi Qur'an ni sun kiyamaluna ala kira be mogo surna do bele jeni ko lo mena gwana Qur'an kalambaga dala Qur'an be na ala dali ala iya jomi flani a atunde sinogo sufe Qur'an kalambulu otmane Qur'an bi dali be joni toy na gwana kiyama gade suma sumbena sundumbaga ala a iya jomi fle abala ka jangata abala ka sege a atmbe ni sunduna el Allah taala kama fashfini fi bi dali ibe joni toy ni sunkama ala kira ko alayhi salatu wassalam ala be jonto e sundum bagato e don Allah taala kama ida ala kira alayhi salatu wassalam ako athamu junna ko sunye barrière loye sundum bagani jahannama ce ibe sumi dona abe duini tasma ce kiyamalona ita du jahannama la ambade nuni sun nafa dɔw ye dɔ ka sɔrɔ ka sun yɛrɛ faw ɲɛna sun ye mun ye ni adamaden bɛ baara min kɛ i kan k'a lɔn fɔlɔ mun ye sun ye ka sɔrɔ silamɛya mana arabu ya kana o tun bɛ sun ko kuma fɔ la o tun bɛ fɔla ko n bɛ sun na ka sɔrɔ ala kira ma ci alayhi salatu wassalam otuma arabu kana sun kɔrɔ ye mun ye k'i yɛrɛ mina ka bɔ ko dɔ ma o kama o b'a mɛnna Mariam nabi Isa bamuso a nana ni Isa ye lo mina a den yɛrɛni o y'a sɔrɔ Mariam ma furu parce que ala ka Jibril lo bila ka na fɔɲɔ fɛ Mariam n'a ka kɛ Isa ye cɛmasa ma a ya mɔgɔw ko a ma ko Mariam ana laki hada mais i ka den sɔrɔ cogo di i fa tun tɛ mɔgɔlankolon ye i ba tun tɛ sunguruba ye mais ele ka den sɔrɔ cogo di i ma furu Mariam ko inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fa asharat ilayhi ake bolo si de aka den bɔ kala ke bolo si de na ko ya ɲininka a ko ne Mariam ne ka layiru ta ala ye ko n tɛ kuma na bi donc a ko sawman donc n bɛ sun na n tɛ kuma la kumabaliya k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ko dɔ kɛli ma arabu ya kan a bɛ fɔ o ma ko sun idan silamɛya nani sunya laɲini kɛra mun ye ka ta fajari la ka taa bila tere binni na i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min i tɛ se muso ma ni sun ŋɛni ye alabato miiriya ye k'a ŋɛni ye siri ne bɛna sun don tɛna dumuni kɛ tɛna ji ma n b'a fɔ k'i y'o bɛɛ lajɛlen fɔ mais n bɛna sun mais silamɛya sun laɲini ye mun ye an bɛ min kɛra sisan ka dumuni to yen ka ji to yen donc fɛn o fɛn bɛ sun tigɛ jami muftarat fɛn o fɛn n'a bɛ sun tigɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka to yen donc o de ye sun ye donc silamɛya y'a laɲini na sun nin est-ce que diyagoya lo walima sunna lo walima mustahabu lo ni k'a kɛ a ka ɲi n'i m'a kɛ foyi t'i la walima diyagoya lo wa fo i ye sun lo don o jaabi an badenw sun ye diyagoya ye a ka di ye o i bɛ sun
a man di ye wo i bɛ sun bɛ i n'a fɔ juraya lɔgɔlɔ ka di ye i bɛ taa feere kɛ muso y'a gakɛ ka di ye wo ni gwa turunɛla ka s'i ma i b'a kɛ olu yɛrɛ ka nɔgɔn n'a ye donc sun wajibi lo n'o ka ɲininka ko sun kiti bɛ cogo di jagoya lo wajibi ye arabukan ye a jurakan ye jagoya sun ye jagoya ye mɔgɔ jumɛn kan silama sun tɛ kafiri kan seli t'a kan n'a yɛrɛ selila a tɛ minɛ n'a yɛrɛ ka sun don a tɛ minɛ silama lo bɛ seli silama lo bɛ sun donc sun bɛ silama lo kan silama jumɛn akil fa tɛ min na naloma tɛ ni fatɔ ka sun don a tɛ minɛ donc min b'a hakili kan albaliko min kɛra baliku ye sun ye jagoya ye o kan silama denmisɛnnin min ma baliku ye a bɛ sun don mɛ jagoya t'a kan mukimun fi b'a la bi a siginin lo a tɛ vayasi sira kan sahihun fi jismi a ka kɛnɛ a farikolo la khali min mawane foyi t'a bali silamɛya argimasi t'a bolo min b'a bali ka sun don o tuma sun ye jagoya ye o tigi kan bal huwa rukun الرابع min arkan الإسلام silamɛya lɔsen naaninan lo ye sun ye shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o ye silamɛya lɔsen fɔlɔ ye wa ikami sala wa ita'i dhaka wa sawmu ramadan donc silamɛya lɔsen naaninan olu ye sun ye ala ka fardaya silamɛya kɔnɔ fi sanatu thaniya min alhijrati annabawiya fi almadinati almunawwara ala kɛra ka sanji 10 min kɛ maka a cini sunma do kɔnɔ ala ma sunko kuma fɔ san 10 kɔnɔ walima san 11 parce que san 10 kalo damada idan a tagani kɔfɛ madina sanji kelen kɛra san filanan sunkaloma kɔnɔ an bɛ kalo min na ni ala ka jibrilu bila kana sun fɔ ala kira ɲana alayhi salatu wassalam a ko di a ko ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fo ya mɔgɔw ɲana munu silamɛyara munu liminara kutiba alaykum siyam kutiba bimana mabni lil majhul wajaba wujiba donc sun kɛra jagoya ye aw kan ka sun ko mɔgɔ fɛ ala ko kama kutiba ala alladhina min qablikum ma aw dɔrɔn tɛ sun do maga ye dɛ maa to minnu tɛmɛna o ɲɛfɛ n ka sun jagoyaw fana kan n ka kɛ mun kosɔn la'allakum tattaqun sun bɛna aw lase ala ɲɛsiranya ma laala an ya jura gana an bɛ se ka ko tuma dɔ an bɛ se ka fɔ ko jagasa sun bɛna aw lase ala ɲɛsiranya ni adamaden kumakan lo a kɔrɔ bɛ kɛ ten tuma dɔ jagasa mɛ ni ala ko ko laala la a kɔrɔ bɛ yɛlɛma dɔnnibaw ko ten إذا أتى العال عن الله يفيد التحقيق نلا على ننا على يكمل لا وبايرا كو أبكلو إذا أبى تفسير جودي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سوي جاغويا أوكا إنفا جاغورا موغاتو موغم كونا أو نيه نوغا سوندو أو بنسرا علاني ala mako bɛ ala ɲɛsiranya la ala mako bɛ ala ɲɛsiranya la a ko an ma
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أو مغو أي على باتو مسام كالود لا أني مغو من كنا لو نيم مسام كود لا أي على باتو جاسا أو بنسرا على نسرا نياسو ما على بفكا فو نوكا على باتو أو بنا على نسرا نياسو سيغاتالا قد ما باتو يه على نسرا نيافورالو يه بدو على نسرا نالا كالا نسرا دي تشي ما موتيني إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو يا مغبا على في على نسرا بغلو وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا نارجنا فلوي مغبنا تشيتا موسرنا على إن المتقين في مكان عمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا بربك ذلك هو الفوز العظيم كيما لونا أكن كفك جهنم كفو إن يوم الفصل كان ميقاتا ميقاتهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا ينفع مولى عن مولاه شيئا ولا هم ينصرون. نسيت الآية في سورة إذن أكن كو كجانما كوفو كأرجين كوفو ميقاتهم kanasi janama kufo labana ko ala yasre ya bago urbe fi makamin amin o yoro dola yoro minu hakilla tienlo ils sont sécurisés be sécurité la wérola fi janati nubari jine kono innal lilmuttaqina mafada ama yatasalun innal lilmuttaqina mafada yani ina mafadatan jigi mafa lilmuttaqin ko be ala yasre ya bago hadaika nagofuru chema jamu wa hadika wa anaba ani inabu rizon chema wa kawaiba atraba ani sunguru ko fani chema donc ala abe arjine makutu ka arjine garanti ta ala nesrenya bawlu nyana utma mbadu ako wali basu taqwa khair ala nesrenya fani bolu kayni fani be لباس التقوى ذلك خير على إسراف النلوكي نتسرنا على فنج بمن مغاب بروتسي نمويا كنترول لغادي مفانم بيغا مسو يا hijabu fanifini chinya lobena ni yeli lobena acheka ya chema nyata yeli lobena noyo mosi teso ka muso do frima nyaaye wa ko ga photo chi ma bena yere bena yero ma pleo ibena nyalo pleo karsa muso chega ya nyakolo no da sin chega ino ibe muso fulali ma sin yere me nya da tunulu ni hijabu do na kanya imala genu lo afinilo a chega nya chema itena lo me obiseka tikana ibe to fani bele jeni wala ka kanyamo yake me libasi takwa ala ya siranya fani ale fani miye manawi bolote magala la be dusukuna wala la kira kuma na la siranya ka ka dusubo atakwa hahuna atakwa hahuna siyansa ba ala ya siranya be dusukunula ala ya siranya be dusukunula od ma mena sumin don aban lasi ala ya siranya ma okono ala be kado do kanyi anga de ala e parce que ala be jana malo tugu mina on reta lonti arjine kadi tugu ya mina ala ba lo tugu mina on ta lonti
o kama aga sunin blanca ka jugumu yafa caman ka kono ko ladi alaka li salatu ko man kama ramadan man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahu al-bukhari wa muslim alaka li salatu wasalam ni mo nga sungalo sundo imanan limana ya bila bebe suna mena ga di mena sundo ga ele kote illa mbala ku aljine ba kofe ala lu ko ka dumba duna alimane ya bila wa iktisaban ibe mun ko sunna ya baraji ko ala be ya fajrumi timina kata ibalu ku yallo na kana bla sungalo na ni ala be ya fay maula ambadu mala kra kan jati ke kuma ko fali salatu wasalam akodi kuruba sa'im laysa lahu fi siyami ila al-ju'i wal 'atas ko sundu maga chama mbalo be ko te fo soro ya suna fo kongoni minogo kuma galera dunde ni gado alakama limane abila ya jurumbe be yafa ko chama babe ko lubena do kongoni minogo dron urutai no to ma fo soro ala mbadu polo e mawaj mawe atlara ka tafsiri nyafe lo werala hadis werala min tekele akodi ako man lam yamnahu siyam an alqawl aldur wal amal bi falaysa lahu hajatan an yada ta'ama wa sharaba summa mogomin bla amasika mogomin ampesha mi ban kabo faniya tigema ibe suna ibe ka fananya la silama dola ka kuta ka sura ma foti ibe suna ibe ka fo silama do ma ka keta ka sura ma kete o kuma fo le mo fe e me ka barake no ko ho aka kete aka foti ibe suna ibe ka chena muso bla nyogona depuis les boy fa ko karsa depuis bora so ma bora la depuis bora so ma muzo fana bolo e to lobe ka fitna lo dado parce que va faire kele wilo ele sunto lo bola va ko muzo na bi mabara yi chama se ali bi non atese ya sisere ngani muso do nyongo be ya be be talo blazer be talo digi lo be ta muso do digi quartier na ele be suna be ga fitna do adama do ni nyongo ja ore exemple lo he ma mana be fitna do mo ni nyongo che fe mo ko korofoi fe faniya yi ni ko ga ko summa se ki baloma kera ko ki ma beso ka jini domuni to domuni ke ye jimi parce que yasuna tena do nyaima ala ta fe ayo kolosi nga fossa nyengene taga be sirigi tia mo ko fa be suntia faniya tige be suntia mo bla nyogona na meya be suntia filimun kolo file be suntia donc il la main ele be suna fin de mitro kono dongilu jumon be ga la main haram dongilu mimbe nyamoya sabati mo dusuguna donc o dongilu we haramu lo dongili be adama de dusugu fiye ay donkili toy debise surtout muso abala me muso lasirito ibe bijigi lamena surtout ka écouteur de toro kono lasirito ibe ka bijigi lame ide nyaka goda de mena ka so achiana
den ye nɔnsin lo ye a bɛ nɔnsin lo kameleon ni diriki gɛman b'i kan a b'a yɛrɛ kɛ gɛman ye ni diriki finman b'i kan a b'a yɛrɛ kɛ diriki finman ye den bɛɛ ba kɔnɔ ten ni ka min fɔ a b'o ta sadiri ala k'an kalan dɛ nabi zakariya a sera san 120 den t'a fɛ o muso bɛ sanji 90 den t'u bolo a nana ala dari rabbi ini wahana al-admu minni wasta'ala rasu shayba ala ne kun ɲagamina gɛma na n fanga dɔgɔ wahana minni al-admu n fanga banna فحب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ala den dine ma bene tiɲɛta ka yakuba ya bonda tiɲɛta ala taala ka den d'a ma kɛ ina nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ala ka mɛlɛkɛw bila kana fa ɲɛna ko n bɛna den d'i ma den tɔgɔ ye yahya den yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ k'a tɔgɔ ye yahya ala ka yahya tɔgɔ la walam naj'al lahu min qabli samiyya a tɔgɔman tɛ yen fɔlɔ ala ye yahya premier a ko rabbi ij'al li aya ala ne b'a fɛ i ye sin kɛ ne den bɛ sɔrɔ don min na n y'a lon lɔ yakuba y'a laɲini y'olu ye ni ka den d'i ma don min na i b'a to n y'a lon lɔ la ala ko a ma k'a ye bɔ a y'a mɔgɔw cɛla a ye don mihirabu kɔnɔ alabato bon b'a bolo a ye don bow kɔnɔ k'i ya aya ye mun ye i ya sin ye mun ye tere 3 tena kuma mɔgɔ fɛ i bɛna sinwolo kɛ tere 3 kɔnɔ bɛna den di mais i ye bɔ mɔgɔw cɛla ka don bon kɔnɔ ka ala bato donc ala bato parce que n bɛna den min d'i ma n bɛna kɛ nabi ye kama muso lasiritɔ i bɛ ala ko fɔ ka caya astagfirullah astagfirullah ka kuranna lamɛn ka caya ka kuranna lamɛn ka caya ka seliji ta ka caya o den ni den tɔw tɛ kɛ kelen ye a tɛ dɔrɔn mɛ a tɛ sonyali kɛ a tɛ manamana kɛ o kama ni muso lasiritɔ ka kɔgɔ ni tulu sonya den bɛ kɛ son ye idan ay mankan berbe don vraiment mankan te foi la mana idan ala yasranya ala ka dama ay isra Allah taala ne donc ala yasranya be adama din sabati sungaluna aye musiki lamɛnw dabila ka filimu filaw dabila o n'a ka fila mɛlɛ hadama aw kana dɔnkili si lamɛn ko nin ye silamaya dɔnkili ye o problème fɛnɛ m'an da la karamɔgɔw an n'u ya gorobow a kɛra ko ye dɛ ko ni ala k'an bɔ ala ka welelikan dɔ bila ma ko ya ayyuhal ladina amanu la yaghurrannakum alhayatu dunya wa la yaghurrannakum billahi alghurur inna shaytana lakum inna wa'da allahi haqq la yaghurrannakum alhayatu dunya wa la yaghurrannakum billahi alghurur inna shaytana lakum adu fattakiduhu aduwa inma yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ako ya ayyuhan nasu akada madimbe lole inna wa'da allahi haqq ala ka lawiru min do ma jana mana arjina cielo de lattaghuranakum alhayatu dunya nyana maya kana o nege wala yaghuranakum billahi algharur marasal ba kana o marasal no sitana inna shaytana lakum adu adu sitana fatakiduhu aduwa aya jugu yamna innama yadu hizbahu abaya jamakulu welalo liyakunu min ashabi sa'id weke jana madimi o kuma gani duniya bɛ k'anw nɛgɛ diɲɛdiyala karamɔgɔw ye diɲɛdiyala karamɔgɔw ye miliyɔn t'an bɔ fo miliyari comment ça ma miliyari sɔrɔ karamɔgɔ bɛ miliyari bɔ min
sidana badu ka corona toyi ka dongilla damna kuga ala kira fasalu lala kuga damna wala abora ala kira fasala ka ke karamogo fasai ubetela konyo la sibu beke sisa karamogo beta musu ya konyo la sibu ka demba utogo fa ko fasala ka wari minawla ambadu wallahi ni dongilla ki islamayai wajul gala tumena dongili ko umar ya dongili ali ya dongili usman ya dongili ala kira ka dongili min la arafa aga wajuli me awte qur'ana lo karamo ka qur'ana lo ala ko ne ala ma muhammadu kala dongilla ate daga ya be dongilla suratu yasin وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيك القول على الكافرين ياسين نعلم محمد كلا دونغيل لا ده دونغيل لا ده أتد دغير أبد دونغيل لا قرآن وجل ذكر وجل وقرآن مبين أني كلام فنبا لينذر من كان حيا كحكيمة بغبغاناي ويهيك القول على الكافر متى دلوس ركيا من الكافر بلو كونغا فاونينا أولم نؤمركم فيما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير على ما ندور بينا كياما إسقي نما تانداوما تامين كنا مغتوم بسكا تيالي كاتلا كنيمسا كسرقنا على مو تانداوما وجاءكم النذير أبد تسمعنا ناوما أو سيتم فينا وبلا أو تنترنا أو كرولا أو تونغا باو فاسالا أو تونغا كنا أو بانالا donc sayabe tu mo ga mate balaila donc odma donc il islamaya doye donc il islamaya kono adote atala ere da ay donc il la mo dabla wakati bele jenna surtout sungalu din kono ay ala ko fo astaghfirullah 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 subhanallah walhamdulillah alakraku tali salatu wa kalimatan kafifatan fil lisan habibatan ila rahman thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdi alhamdulillah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kuma flabi afolika do be sikafo akadi alai akafien nenka aka gini mizan na kiyama lona subhanallahi wa bihamdi subhanallahi la bim segan fo ataga ahabbul kalam ila allah arba kuma min kaddi alayka tibi kuma be ka kuma nani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kulu kaddi alay kaddi kuma bele jeniga do ay no fo sungalola kawto sunna inshallah no kera allah taala na yafam donc o yesum doni atarawi amed na fla misilla safo kofe awlo ba fala ko seli jano ala kara ka wala ko kiyam vraiment lokanga janya mais awni ne an alache abe seli mi gele an loka jama mais mu ka to ka ko seli jana manja إذا على كركولة تغني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمغم غسونغلو سندو على كما برجيت كما لمانيا بلا كيا جيروم بيافا جيروم تيمي على بابا يا ودفلا نيكا سونغلو دو جيروم بيافا نيكا نفلا سيري جيروم بيافا ودا جيروم بيافا كوفلا mais imam anya seli numu parce que anga seli min kala alelu ni yo ni sungalo sira chesiri kanga ke selu la bato lula ni sungalo sira ambe bato fiya ame seli wakati changer ama se 19h30 ni sungalo sira mun be sere jabi dara bla 10 ni ga bla 10
safo juru bɛ k'i la dɔ bɛ dabila 19h safo yɛrɛ ma se fɔlɔ donc sunkalo la e tun bɛ seli kɛla ka ɲa sunkalo min paraji ka ca sitana nan'i gɛn aw ka seli bɔ a yɛrɛ la ka bila ka sɔrɔ safo ma se ni seli timina ni ka kɛ a juru sarala ni ka seli kɛ ka sɔrɔ a wagati ma se a juru b'i la kiyama a bɛ i ma seli i tɛna bali o ye an ya seli problème ye fɔlɔ ni seli fana nana daminɛ a ka teli lɔ 4 bɛ kɛ ka lɔ 10 seli ka safoli witiri seli miniti 20 n'a ka daminɛ 19h30 bɛɛ sera ya so lɔ 4 banna lɔ 10 banna safoli witiri yɛrɛ banna a bɛɛ banna ala minɛ bi sun gɛlɛyara dɛ tile bɔla Allahu akbar ma sitana ka jugu adamaden ma silamɛw ye seli sɛbɛn don seli ma seli filɛ nin ye awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyamah as-salat adamadenya fɛn min bɛna f'u ye k'i ɲininka k'i ya baara filɛtɔ kitabu dayɛlɛni seli lo fɔlɔ bɛ filɛ ni seli ɲana ko tɔw bɛ filɛ ni seli ma ɲa a bɛ datugu e ta banna k'a dati tɛ mɔgɔ bɔ ko permis a bɛna permis kɛ k'a dati t'a bolo passeport bɛ sɔrɔ o tigi bolo wa seli lo ye k'a dati ni mɔgɔ min ka seli la gosi Allahu akbar ka mɔgɔw nɛgɛ al-ahad alladhi baynana wa baynahum bayna al-islam wal-kufr as-salat karisa ye silamɛ ye karisa ye kafiri ye seli ni selibaliya lo ni tɛ seli la dɔrɔn o ma taara ka sala fakati kafara ni ka seli tun ye kafiri lo ni su sala mɔgɔ dɔ sala liman bɛ ɲininkali k'a tun bɛ seli la wa liba aw bɛ quartier na yan aw ka mɛn ko limamu ka ɲininka aw ka taa tun bɛ jaga bɔ la a taara heji la a tun bɛ seli la wa ne yɛrɛ ye mɔgɔ sara bi n'a tɛ seli la i t'a san ka ci mɔgɔw la wa a b'a fɔ cogo di ko seli tɛ dɔ ye jahanama min ka jugu sakara ka sakara jahanama so juguman balo dɛ o bɛna ɲininka kiyama na jahanama nin denw ma salakakum fi sakar mun ka lugu se jahanama juguman ba nin kɔnɔ yan aw ma se ka cogoya kɛ aw kana don jahanama nin kɔnɔ ko lam nakum minal musallin an tun tɛ seli la o lo ye jaabi fɔlɔ ye walam nakun nutimul miskin an tun tɛ dɛsɛbagatɔ dɛmɛ na se tun b'anw ye an tɛ seli an tɛ dɛsɛbagatɔ dɛmɛ wa kunna naqudu mal qaidin an tun bɛ kɔ bɛ mɔ an ya haramu tun ye n'an ma min sɔrɔ olu an tun b'a bɛɛ fɔ an b'a bɛɛ dun an b'a bɛɛ kɛ wa kunna nukadibu bi yawmi din an tun b'a la sara ko na ka fɔ kiyama arijinɛ bɛ diya an bɛ tiɲɛna an tun b'a la hatta atana al-yaqin saya nana an sɔrɔ ten lo dingɛnɛ k'an sɔrɔ bololali ma faman tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sɔrɔnadonbaga ya sɔrɔnadon tɛ mako ɲa mɔgɔ ma seli mabadi jogo minnu fɔra nin a ye seli a ye hinɛ dɛsɛbagatɔw la a ye la kiyama la aw kana bɛ dom dɛ aw kana bɛ fɔ aw kana bɛ kɛ adamaden n'i bɛ se min na ni k'a bɛɛ kɛ a tɔ bɛ k'i kɔ ni k'a fɔ a bɛɛ fɔ a tɔ bɛ fɔ ele kɔ yan walima o b'a fɔ k'i to bon kɔnɔ i tɛ k'a yɔrɔ la adamaden n'i bɛ escalier yɛlɛ a yɛlɛ kelen kelen ni ka yɛlɛ fila fila i bɛ se joona ɲɛnamaya ye olu ye taga dɔɔni dɔɔni ni peresela ka yɛlɛ ni sera bon dan na i bɛ n'i lɔ minnu taara dɔɔni dɔɔni olu bɛ taga i sɔrɔ yen i ɲɛnakiri jara olu ɲɛnakiri man jan donc amadu a ye sun an y'a bonya a ye seri nin kɛ sɛbɛ la
selu ka teli ala kira alayhi salatu wasalam a bɛ misiri kɔnɔ cɛ dɔ nana don ka lɔ fila seli ka taga fo k'i tɛgɛ d'a ma kira bɛ k'a kɔlɔsi a seli tɔ ko irji fasali fa innaka lam tusal mais seli ko bɛ taa seli i ma seli a taara lɔ fila seli a bɛ ka filɛ k'a ye taa seli tuguni k'a ma seli lɔ wɔɔrɔ walima lɔ nana k'olu seli ala kira ko k'a ye taa seli tuguni k'a ma seli a ko kira ma walladhi ba'athaka rasula Muhammad min kalima sala min k'i ci k'i kɛ ciraden ye ne tɛ se seli foyi la ko ni a bali cɛ tun ma kibaru bila a ɲɛsinnen don kɔrɔn na mɛ n'a ko ala kibaru peut-être kalan bɛ kɛ n'a taara ruku la ala kibaru samala liman hamida rabbana lakal hamd a jigintɔ n'a wulintɔ bɛ bɛn seli ka teli kojugu kira ko a ma tuma ni lɔrɔ seli la i bɛ fɛn kalan min ka nɔgɔ i ma summa tarqa kɔfɛ i bɛ biri hatta tatma'ina raki'a fi birini bɛ to biri la ka dafa n'i banna o la i bɛ lɔ hatta ta'tadila qa'ima fi bɛ lɔ ka sabati ni ko sami Allahu liman hamda rabbana lakal hamdu hamidan kathira tayyiban mubarakan fi adni mo bɛ fɔ i ye lɔ sami Allahu liman hamda rabbana lakal hamdu comme an ya misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ seli lamina o fana kɛlen bɛ ka dɔw tromper olu hakili ko seli lamina baga dɔrɔn de b'o fɔ la ni liman ko sami Allahu liman hamda misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔw de b'a fɔ la rabbana lakal hamd ni kelen dɔ bɛ seli la i kelen dɔ b'a fila bɛɛ fɔ sami Allahu liman hamda rabbana lakal hamd hamidan kathiran tayyiban mubarakan fi illoni mala kibaru i bɛ taa misiriw kɔnɔ ala selamina ko yɛrɛ kɛlen bɛ k'a tɔ bɛ ɲɛ limami ni selama o kɔni fila bɛ ka ɲɔgɔn dalamina dɔrɔn Allahu akibaru sami Allahu liman hamda rabbana lakal hamdu Allahu akibaru u bɛ seli lɔ 4 kɛ miniti 2 misiri dɔw kɔnɔ seli fana lɔ 4 miniti 2 miniti 3 n'o banna u bɛna sigi sa ala kira alayhi salatu wa ni salam bilala ni ala kira tun ka salam bila assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah Allahumma innaka anta salam wa minka salam tabarakita ya zal jalali wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة وله الفضل وله الثناء حسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كرت من لفولا أيا السلام بلاني كرامو بمي تعرفوا مغوينا sani kele ban o la wa ko al-fatiha ne mo fatiha ke no kate fatiha tala ala kira siri ko fe sel la ka fatiha kalami ka fo ne ala kira tun ka salam bla abe fatiha kala ibi sike kala na itaye mimbe hadisu sahelun la o te fola abiba kalma subhanallah bi 77 alhamdulillah bi 77 Allahu akbar bi 77 o yebi kono don kona kemame ke la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in ulu badafa kemela awna alati bisa ka tab misri men kono kan keni bisa kono mo maboki toyi ma bugal fadiya ni ko fatiha kalangame iba fuki ka fatiha min galagote e sidi nazira dal mujtaqima siratal ladina an'amta alayhim ghairi al-maghlubi wala dhalin dak abadu do ba ko sala ala nabi 10 salatu ala nabi 10 jolo go finyana abe kunfeko idan swali be ala kira gali sala iya tahiyya labana swali ke ala kira ala kira nana ankala sallu kama raaitumuni usalli ay selina fo gane muhammad me zella jogo yamna
iya tahiyya labana be swali ke ala kiranka kiya duwo ke ka soro ka salam la ni bana sel la be duwo ke duwo min gadi ele commerçant lo ba fe ya marsanji marselo ke mane kalande lo ne ba ka 40 hatu sulo durusiu korna durusiu lo gadi ne ele mazo lo ba ka bondo lo talo soro anta ko anya duwo te kele dengo hanu lo bele la den mugan ko bene bulu ne ba ma alhamdulillah ne ya duwo la ala den dia bala ala den sabatu be ne ya duwo la ele bara san dange fule ma den so ya duwo ala den dia lo donc bele jeni be ala dali iya seri kofe iya duwo la ambadum be la nyine muye ay seri ke ka seri mafa ay sungalo seri ni anya ke ka mafa jasa ambe baraji sorola aduna wakati be kataga idan نمبرنا لك عليه الصلاة والسلام ليلة القدر سكر من سنغل نكون الله خير من 1000 شهر أكاب سكت مي كلوا كيلينغا كلوا كيلي سنجي بيسيني أني سان سبا القرآن كلوا ناني كلوا كيلي بيبولما مونغا كلوا كيلينغا سونا كاكي سيلا كاكي على باتولا سان بيسيني سان سبا o tigi be baraji mi soro ni ka laylatul qadr ki nyana ka ala batu ibo baraji soro assalamu ala ka kan yesa o sugele berana do woge du yala la do tay saraka dali afaka ala batu lu gam sani kalo wakile asaraka dali mam sani kalo wakile de ayala o tere kata kartina ansira nyana do beta ti daga sigi ka dongiri blala ka lame koni sigi nyana ma koni sigi nyana de abatulu kapsa katimi kalwa kilim batuka osuola ambadu ala bi yafa salama bele jeni mala kra kutali salatu wassalam fo mo saba be mo kaliti saba aba fasu man ko kurbisi o sufe ala be yafa salama be ma fo salama suya saba ambadi wa yalla men awaji jaw kana kala de o mo sabani o kuna gagole o be bara mandi alay a premier mot me modi min al gham doromina salawat me doromina salna sina be doromina nyina ba mina tun ni sungalo laylatul qadr sira ala ba fokayo bla kere fali sintala min gaju gatimoka a kul walidai mo makuta bange baga flal wal ma dola kilimbe ama fa maya jurokana ko dankadi ma ala gra game min man ko akul walidai bange baga mo ki tiye a bange baga wala minga fa neni minga ba neni minga ba bugo minga fa bugo ala makuma fo to te ala ya kumala sadiri mo bange baga bi ati sama ya herete sama a herete ta fa makini soma ati ta fa makini wula ale re ka don so re tara bundo lo dugo fa re visa wal mo be lugele ko no re bisa ka deri sala ko manyo ko soma be bo sufa be du bange baga re ka kenewa a man kenewa aya stratala do re presini be o fa esa sawli war tonta o densugo ya olu ko alati ya fauluma sunna asabana mogofla me bainahuma shahna kele genyo fla o dati gele me nyona mogofla tek ma nyo fe tiri sabati bina lailatul qadr na dola mo groupe sabani ala bo fo mere ko ay nu ya do se to yifalo chekele muso fla do tek ma na nyo fe muso kelen den do tek ma na nyo fe misiri kelen mo do tek ma na nyo fe limam re do nu ya naibu be nyona parce que andara saraka boro la luna limam ma do di naibu ma
suguya saraka bɔ o fana kɛra magasin dɔ ye tuguni kɛra marchandise dɔ ye ni wari ma d'i ma o la i bɛ kɛlɛ kɛ dɔw y'a san ka k'u la wari ni wari ma d'e ma o la i bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲina saya kɔ kisɛ n'anbadenw jogo minnu filɛ nin ye mɔgɔw bɔla ɲɔgɔn na lo adamaden bolo fila lo bɛ bɛlɛ ta adamadenw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to o tuma a ye bɛn sigi la n'aw ma bɛn sigi la aw bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa n degela k'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman ko den ye sima ta lo ye muso b'i ya den sɔrɔ la mɛ i tɔgɔ de ko kunfɛ ko muso bɛ sɛgɛn den na ka denw sɔrɔ ka taga k'u bɛna nafa sɔrɔ wagati min na e de k'u y'a ekɔli sara k'u denmisɛnninya banaw furakɛ k'u bo n'u ɲɛgɛnɛw ko diplôme sɔrɔla san min na ko baara bɛ ɲinina e de sa san lo b'o ye e sinamuso bɛna taga hiji la i kɔfɛ saga bɛna na da ale lo ma fanuw bɛna na di ale lo ma o tuma den tɛ den sɔrɔbaga ta ye den ye sima lo ta ye lu yɛrɛ tɛ lu lɔbaga ta ye lu ye sima lo ta ye an bɛ ka nafolo minnu ɲini mɔgɔ caman bɛ tiɲɛ ɲini lo la a tɛna k'i ɲɛna donc o la fo adamaden sabali k'i ya lahara ɲini fɛn fɛn na adamaden bɛ k'a ɲini lahara ɲini o lo ye ta ye o de duniya ta bɛɛ n'i ma kunnaja i bɛ ka mɔgɔw ta lo ɲini ka si ɲɛna ka tiri ɲɛna k'a ɲini k'a d'u ma ka taga k'a to i ka di min ye o i man di min ye o i bɛ taga k'a t'u bolo zɛn adamadenw an ta ye o dɔ bɛ na nin ye n'o ye sunkalo ye an y'an jija donc an ye nafa sɔrɔ a la n'an ka min kɛ na an bɛ dɔ sɔrɔ kiyama lo la an bɛna laban min ma al-infaqu fi sabilillah sunkalo nin kɔnɔ ka saraka bɔ sunkalo nin kɔnɔ ka saraka bɔ sunkalo nin kɔnɔ alakira alayhi salatu wassalam a ko dirhamu fi ramadan tu'addu 70 dirhaman fi ma siwa sunkalo dasi kelen ani dasi 70 ka kan ni sunkalo sara walima sunkalo ma se fɔlɔ an bɛ bi min na ni ka 1000 di mɔgɔ dɔ ma a baraji ala b'a sara i ye 10 se ka kɛ 10 mais ni sunkalo lo Allahu akbar bɛ kɛ 170 million 3 selon dugusɛgɛ mɔgɔ min ka sini sele sunkalo tiri laban mɔgɔ min ka 1000 di dɛsɛbagatɔ dɔ ma ani selon mɔgɔ min ka 1,100,000 ni 100,000 di aw fila sara ye kelen o la alakira alayhi salatu wasalam o ragama an fɛ yen ko mɔgɔ nun terikɛla dugu la mɔgɔ mako sala mɔgɔ bonɔla mani adrakahu ramadan sunkalo nana mɔgɔ min sɔrɔ fuman salaka ka sunkalo taga k'a to falam yughfar la ala a ma se ka ko dɔ kɛ ala ye yafa ma k'o tigi bɔnɔla ala kana bɔnɔ a ye sarakaw bɔ sunkalo na ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu mako bɛ saraka la dumuni ko ka gɛlɛn mɔgɔ minnu ma sunkalo sɔngɔ tɛ mɔgɔ minnu bolo a ye malobɔrɔw d'u ma a ye wariw d'u ma khayru sadaka anfahu li sahibi saraka la hɛrɛma ye min ka mako ɲamina baga ma denbayatigi ni ka 200 d'a ma fana ka baranda ni lemuruba la kɛ mɔgɔ si ya suguri tɛ baranda ye mɔgɔ si ya suguri tɛ lemuruba ye a tɛ galasun tigɛ ta hali n'a malobɔrɔ danna kilo 5 malo dɔ ma o bɛ suguri 1 bɔ n'a kɛra 1000 100 a bɛ nasɔngɔ bɔ tile 1 donc kalo min kana timi ka sɔrɔ a ma saraka dɔ bɔ kira b'a fɔ la itaku naar ka i sera jahanama tasuma ɲɛ walaw bi se k'i tamiri tamaro 1 lo b'i bolo i y'a cɛ tigɛ 2 ye ka dɔ di mɔgɔ dɔ ma tamaro den 1 o lo b'i bolo i kana bɛɛ dun a cɛ tigɛ i ye dɔ di dɔ ma alhamdulillah an kɔni ye fagantanw ye an kɔni tɛna tamaro den 1 tila ni mɔgɔ cɛ an bɛɛ bɛ se ka tamaro san an bɛ se ka 200 di mɔgɔ ma an bɛ se ka 1000 di mɔgɔ ma alhamdulillahi rabbil alamin
donc mɔgɔ sigi ɲɔgɔn fagantanw aw ka ɲɔgɔn lɔ n'i tɛ mɔgɔw lɔ i ya muso ɲininka denmusow ɲininka est ce que carte na yan est ce que i bɛ mɔgɔ dɔ lɔ muso minnu cɛ sala k'u to fagantan lɔ man go ni muso cɛ sara ka denw to olu kɔni k'a la ko ye fagantan n'o ye cɛ wɛrɛ nasɔngɔ ko ka gɛrɛ cɛw man jan ko muso ala bɛ muso dɔw sɔn ni mɔgɔ kɔrɔla ka ban e yɛrɛ b'a lɔn a den tɛ baara la ka na ni fɛn ye a yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ i k'a lɔn déjà ko ye fagantan n'o ye baara lo ye sababu ye a retraite la walima a ye commerçant lo ye a binna walima a ye chauffeur lo ye retraite tɛ dila a ma a kɔrɔla a tɛ mobili bolila tuguni a bɛ lu min yɛrɛ kɔnɔ peut-être a t'a to a bɛ bon sara lo kɛ la donc e kɔni k'a lɔn ko ye fagantan donc fagantan lɔn lo tuma dɔw la hali ni ka mɔgɔ dɔ ye dugu yɔrɔ dɔ la i t'a ye dugu kɔnɔ ko i t'a ye foyi kalama maa ye ɲɛ la i b'a dɔn ko fagantan lo donc a ye hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ sun min bɛ ɲana ala k'a n'an kɛnɛ ɲana n'an ka don ala ma ala sɔnna la parce que baara kɛlen ani ala sɔnna la o fana ye dɔwɛrɛ ye innama yatakabbalu lahu minal muttaqin ala bɛ ala ɲɛsiranya baga lo ya baara minɛna n'an ko k'an b'o fana détailler vraiment a ka gɛlɛn idan an bɛ ala dali ala k'an ɲɛ sun minɛ ala k'an ɲɛ seerew minɛ ala k'an ɲɛ sarakaw minɛ ala ka kɛnɛya to an bolo ala k'an farikolo kɛnɛmanw to an ya denw ala k'u sabati ala k'u ka ɲɛna n'an kɔw ye an ya muso o lo ya ɲɛnamaya yirisun ye yirisun ɲuman den ye den ɲuman lo ye yirisun kolon den tɛ se ka ɲa ala ka ɲa musow ɲa ala ma foyi di muso ma min ka bon ka tɛmɛ ala ɲɛsiranya kan muso ya masiri filanan ye maloya lo ye ala ka ɲa muso ala ka ala ɲɛsiranya d'u ma ala ka maloya d'u ma ala ka yɛrɛmajigi d'u ma an minnu ye cɛw ye n'an ka walidenw ta ka b'u faw n'u baw bolo ka na bila an bolo vraiment a ye hinɛ u la a ye hinɛ u la irham man fil ard yarhamkum man fis sama a ye hinɛ dugukolo mɔgɔw la sanfɛ masa bɛ na hinɛ u la cɛw a ye hinɛ aw musow la a ye hinɛ aw denw na ala kira bɛ fatulu min na sɔgɔmada kelew la a sarala cɛw la awsikum bin nisa n sara aw la musow ya kow la ala k'u dilan ka bɔ galagakolo labalo la sanfɛ fa in awadaha alaha galagakolo min kuturun bɛ ka tuma bɛ ka ye sanfɛ ta la muso balo la dɛ fa in tatu kima ni ko k'i b'a latiri ka taa ta i b'a kari de ko i bɛ muso tiri 100% i bɛ yafa kɔ ala k'u dilan ten do kaɲuw minɛ ten khiyarukum linnisa'i alu ya mɔgɔba ye jumɛn mɔgɔ sɛbɛ cɛ min muso ko ne cɛ ye mɔgɔ sɛbɛ ye o tuma tiɲɛ na o ye mɔgɔ sɛbɛ donc a ye hinɛ musow la muso a y'aw cɛw bonya an denw ala k'u sabati ala kana musow bɔnɔya den sɔrɔw la ala kana an bɔnɔya denkow la denw lo ye an kɔw ye n'olu ma ɲa i k'i ya ɲɛnama kɛ ka sɛgɛ min kɛ a bɛ kɛ gansan ye ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا اللهم إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت اللهم الغفور الرحيم واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا اللهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين من فوق ومع بابا أبقى الحميد دابا يوري دابا يدي يوري كجاني أيشو بكي بموتي لا أبوي يوم ما يروح كجان أبيان كارجي تتفوني Voilà le challenge, c'est en vrai. Je suis là. On a le premier doyen. On a le balai, on a le double. Je suis là, c'est ça. C'est ça. On a le premier doyen. Bon, faut. Kako se ka jawab faut ma. Malimam. Alak na menu ya manyina. Akila jigira ule benye apoya ko saka jam fa uma on va buya ple imam wala kam no ha mashuna ule benye ko ka ko saka jam inshallah amin 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 amin
amin amin amin amin amin namba bega punya bar alhamdulillah amina madu tuni jumai o furkan no era anga mombam farraga limon ka ala amana dugo jama ay dugo chama ke onye na kule kasha kakran bulu mambiro na sisa anga mogo duguni fila o putuna auma ni banayi limam ka wajibu kan kuso olu sira ka bɔ su kana se kɛnɛ nin bɛɛ a fɔra juma ye an facɛ ala ye se do tɛmɛne a famana misiri n'a ma bana kosɔn u bɛ waati jan bɔ a se kana misiri mɛ wajibu kan kosɔn a karabara ka bɔ cimetière dingɛ kɔnɔ su na kana wajibu lamɛn kan sonja kosɛbɛ an b'a ɲini kan ba bɛna dugawu mun kɛ a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛn kɛ an facɛ ye ani banabagatɔ bɛɛ kɔfɛ tuguni a filanan ye juma ye o y'an ka limamu ye limamu siya n'o ye baba sanu ka misiri alimami ye n'a sigi fila ɲɛfɛ bana k'a minɛ a ka san 10 a degun balo mais a n'a ka degun bɛɛ ka kanu sunna ko fo ban liman ka wajibi kan ne yɛrɛ ka taamatɔ i b'a dɔn k'a fɔ degun taama bɛ ka gɛlɛ a ma mais ala kanu kosɔn ale ni wajibi bɛna kɛ o lamɛn kosɔn a ka yɛrɛ gɛlɛya cogo bɛɛ ko fo a ye na wajibi lamɛn sunna a taga sɔrɔ a bɛ san 5 kɛ tile yɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ a ye bɔ ka tagama o bɛ ka gɛlɛ a ma a ka gɛlɛ su fo a lɛn sɔrɔ yan o bɛ mun ye o bɛ ala kanu de o bɛ kira kanu de burama ye limamu fɛ a ye dugu caman kɛ o dugu ye banabagatɔ caman b'an ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ a n'an ka musokɔrɔbaw o dugu caman k'o ye a dugu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an fa ye min k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye ala ye sila ye ana ko ala ka ɲinɛ wura ala ka yafa ma alibisa ala ko baraka o bɛ baara ɲuman min kɛra silamɛya kɔnɔ silamɛw dɛmɛ na ala ka o fanga don ala ka se jɔw ma alhamdulillah ala ko n b'an bɛɛ la n bɛna dugu ci fana n ka imam ma n bɛna dugu k'an bɛɛ ye n'o banna an facɛw a n'an baw a bɛ jan ka sira di su tagara 22h tɛmɛna ka ban an bɛ taa 23h de la o bɛ se ka ɲuman o bɛ kɔn ka don so alhamdulillah an bɛ o jɛ ɲini an faw fɛ n'o banna sa an b'a ɲini fɔ dugu k'an bɛɛ ye an bɛ bɛɛ n'a ka hamina bolo silamɛya c'est un chien kaloba in a bɛ se ka na anw ma cogo min na ni alabato ko ɲuman ye ni kɛnɛya ye ni alayasira ye ni sabali ye ni muɲu ye ni hɛrɛ caman ye an b'a ɲini an ka alimami fɛ o ye dugu kan ye inshallah n'o banna an faw bɛ sira di pour que an bɛ se ka taa so kɔnɔ inshallah. Wassalamu ala rasulillah. Imam na adamaden ka mɔgɔ kanu i tɛ fɛ juguman b'a sɔrɔ mais ida ahaba lahu qawman ibtala na ala ka mɔgɔ kanu a b'i lasegin na ala ka adamaden kanu a b'i lasegin dan bana jurumu yafa lo ala kira kuta alayhi salatu wassalam ne ala ka jɔn kanu a b'a fɛ i bɛ s'ale ala ma ka sɔrɔ jurumu t'i la a b'i bana ni banana ka mɛn i ni ala bɛ taga saya bɛ s'i ma don min na a b'a sɔrɔ jurumu tɛ yen
marikira tara banabagatɔ fo adama fɔ tahara insha ala bɛ k'i ko lo seniya lo ji bɛ fani ko safuna bɛ fani ko safuna ni ji tɛ jurumu bɔ ka bɔ adamaden na tubi ala ko fɔ bana lala kira bali sira tɔɔrɔ tɛ silama sɔrɔ hata shauka fo ka taa se ŋɔni ma ŋɔni tɛ don silama sigina fo ala y'a baraji di ma kiyama lo la a ko kumakan wɛrɛ la mani butalahu Allahu bi aynayi bi habibatayi na ala ka mɔgɔ min lajarabi n'a tericɛ fila ye a terimuso fila a ɲaden fila minɛ a la ka tila ka sabaliw kan ka ala bato kan ko ala t'o tigi don jahanama kɔnɔ. imam bɛ hakɛto an ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye Alhaji Kam Ture mɔsi cɛkɔrɔba n'an ko a ma ko boulangerie tigi ani imam Sila bɛɛ bɛ so kelen na cɛkɔrɔba min bɛ bɔ a ma kɛnɛya a bɛ san 3 bɔ sisan lɔn dɔ a bɛ bɔ so kɔnɔ k'a bɛna misiri la a bɛ bɛn sira la ala dɛsɛ fɛ a lɔn dɔ nana laban na a nana misiri la waati b'a bɛ bɛn mais o bɛɛ n'a ta a bɛ bɛn bɛɛ kɔnɔna a ye na misiri kɔnɔ a ye kɛ bɛn ye a y'o kɔnɔna la a ye to so kɔnɔ alhamdulillah an taara voyage la yanga to an bɛ na an nana so ko ala ka kalifa minɛ c'est-à-dire kuma la surunya bolo ma bɛ dugawu kɛ o ye min fatura ala ka yafa o minnu bɛ ɲɛnamaya la ala ka limaniya d'u ma wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum wa nabluwa akhbarakum ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya adamadenw b'a fɛ ala y'u to yen ten wa u y'a fɔ dɔrɔn k'anw limaniyara ala tɛ foyi k'u la tuguni la mɔgɔ minnu kɔnniw ye ne ala k'olu lajarabi o ne ka juguman k'olu la o ne ala bɛnna mɔgɔw kɛ k'u filɛ k'u lajarabi fo n bɛ tiɲɛtigi ni faniyatigi lɔ o tuma lajarabiw lo kana kumajugu fɔ kana perese ala kɔrɔ u ye alaw ta ala tɛmɛ i kɛra cogo o cogo i ka fisa ni dɔ ye sabu n'u tun ka mɛnna bana m'u minɛ u kunkolo m'u dimi u sen m'u dimi foyi m'u kɔ la ka kalo 3 kalo 4 kɛ u bɛna kira fɛ est ce que ala ma dimi ne kɔrɔ wa depuis ɲinan bɔla ne ma bana n kalo 6 filɛ nin ye n ma bana est ce que ala dimi tɛ ne kɔrɔ wa est ce que ala tɛ ka ne bila ka kiyama kɔnɔ a b'o fɔra o la ko tɔɲɔlikɛbagaw kana jigi ka fɔ ala ɲinani b'u kɔ dɛ la yuakhiruhum ila yawmi tasqatu fihi al-absar ɲɛ bɛ lɔ yɔrɔ kelen lu min na n'a tɛ bouger ala bɛ k'u bila folo lu kɔnɔ i bɛ kojugu kɛ ala tɛ foyi k'i la i bɛ kojugu kɛ ala tɛ foyi k'i la i ni ala bɛ kɛlɛ la ma bana jugu yafa lo olu minnu man kɛnɛ ni ani silama banabagatɔ tɔw bɛɛ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan a ka dɔgɔncɛ la dɔɔnin tɛ min na dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye tɛ dɔɔnin fo denmisɛnninw n'u tɛ fɛn fɛn siran olu ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ka tɔgɔma ni dɔ lo ye dɔ bɛ tɔgɔmala n'a ta ye dɔ bɛ bon kɔnɔ dɔ bɛ furakɛla dɔ tɛ furakɛla n'o tɛ dɔ b'an bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya an facɛ la sila ala ka hinɛ la ala ka yafa ala ka hinɛ la ala ka yafa ma denbaya ba kɔfɛ ala ka denw sabati ala ka denw barika nafolo minnu b'o ala ka nafolo sabati ala ka nafolo barika alu minnu yɛrɛ bɛ minisiri la kɔfɛ ala k'aw sabati ala k'aw barika ma silamɛw se bɛ mɔgɔ minnu ye a y'aw ye lahara ɲini man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna ni ka bon dɔ lɔ misiri dɔ lɔ ala ye ala bɛ bon dɔ ye alijinɛ kɔnɔ fɔrɔna muso Asiya fɔrɔna n'a ya kafiriya a n'a ya tugu a muso tubira a ma fɔ k'ale foyi kan o ye bi bilili ba ye tɛ Firawuna wa amali
والذين من القوم الظالمين على كل له حاشية الجنة كنا كل جنا الله تعالى فرعون بسوا حاشية أما بقول الدنيا دم ربي بني لي بيتا عندك في الجنة والذين من فرعون وعمله والذين من القوم الظالمين على كل تيم بسوا نمو تكماشية فوجنا فرعون بسوا donc ay pullo Allah Ta'ala aw yiri ka bla arjine kono kiyamalona inshallah ni ka pullo ala be pullo yi sebe mo yi ay bisulo ay limamu debe mbese munu be kala anu ya kala saraw sarafalati aw ya kala saraw di ay arjine ni aka pele jeni kene ala ka pele jeni kene la siliko ala ka sabati deum islamay alhamdulillah ala ka be deum islamay ala kan bele jeni lim kisi ala kan dew kisi ala ka salamaya kisi ala ka salamaw kisi ala ka salamaya kisi ala ka salamaw kisi adunya sidul mu'min dunya mu'min ya kasulu ni salamaya be chete do kasula ya salamaya mai ni salamaya be do kasula ya kasu ya salamaya mai fiye ko do lupi ne kan ka wari mi so me ala ko go riba ya haramu sono mana wala sono mana da juruta bangila ka jago ke nay meslamaya gogo harame ni ka tu amido kasula ni ka magi da ele warta lawa me dolo bena fira ko to piri harame ni tsiga dolo firi to fe to chambre palsasi nu donc o to suga ni ka sono ni ka lo war barake meslamaya ka haramu ibatu kama bruteria kamu ya wal sunya nasroge me kiya malona adas kengire be besara kera kafiri akara salama be besara salama ni ka toy ala kama salama mi balgi ya wal soro do olla kira ko adunu ya sidu ngel mu'min bana bini mina gele ya bini soro ibena ko toy dinen ko so donc ni ka ko toy ala kama be famole dima vraiment dew ala ku sabati am musu ala ku sabati am fajare be lahar ala ka hinala aya musu do be ala ka hinawla am palema fe be kiyama ala ka hinawla salama be ala ka hinawla ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مو be haji be be alba merejina hajulo abe jara lisi be Allah taala ala ka nya hamu jira am sira ko mun la kan suma am mi ni ala fe hera ala ko dama ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا اللهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ala tanu kala